Salamu alaikum. Nga foli bɛ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ ligne na n b'a ɲini aw bɛɛ fɛ toujours a ye continuer a ka vidéo nin bila groupe WhatsApp kɔnɔ a ka bila Facebook groupe kɔnɔ pour que mɔgɔw bɛ se k'a lamɛn cogoya min na donc bi vidéo tɛ dɔwɛrɛ kan dɛ Assimi ye Mali jeunesse trahi Assimi ye jeunesse trahi n bɛna n da don olu la transition mafia donc u ye jeunesse trahi wari tɛ jamana kɛsu kɔnɔ tugun ani mun bɛ yen tuguni k'a d'o kan ko ye a Sufi Bilali Jalo n yɛrɛ den don n ka mɔgɔ don n ka mɔgɔ sɛbɛba ye Sufi Bilali n den don donc n y'a mɛn k'a fɔ senu bi ko transition mafia yi tala se communauté Sufi ma senu wa n bɛna tila ka n da don o fɛnɛ na donc yanni n k'a ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn donc kuma kun tigɛra n ye sisan de donc Sufi Bilali ne yɛrɛ bɛ kɔfɛ n b'a ɲini ka Sufi Bilali yɛrɛ sɔrɔ pour que n bɛ bɔ ko caman kalama nin yɔrɔ in na n ka foliba o bɛ Sarafu ye Sarafu i ni ce i yɛrɛ ye donc i bɛ vidéo partager groupe bɛɛ kɔnɔ Benzema Kamara fo Dakar Duk Saka fo Dakar donc n'a y'o fɔ a bɛ hakili jigin Delforo ninnu na Kasim Kino Jalo Rose Doumbia Rose Boutique Tijo de Paris Lafiya Sisogo terikɛ ninnu n ka foli b'aw bɛɛ ye Oustaz Dugure ninnu bɛɛ bɛ ligne na donc n b'a ɲini aw fɛ vidéo partager groupe bɛɛ kɔnɔ an bɛna n da don baabu la donc kunun n ye vidéo dɔ kɛ ka wele bila Mamudu Diko ma n tilara vidéo la dɔrɔn moto taxi bolilaw denmisɛnnin minnu ni diplôme t'u bolo denmisɛnnin minnu sɔnna ka maloya bila ka moto taxi boli k'u dahirimɛ sɔrɔ pour que u bɛ se ka au moins k'u somɔgɔw balo o denmisɛnnin ninnu minnu sɔnna k'u ka diplôme t'u bolo ka moto taxi kɛ sufɛ ni bandiw b'u attaquer k'u ka vie bila danger la pour que u bɛ se ka sini ɲɛ sɔrɔ cogoya min na donc ne y'o de f'u ye kabini ko in daminɛ olu de bɔra ko in daminɛ buwa fana nenibagaw b'u fana na dɛ u mɔgɔ caman ye buwa fana neni dɛ parce que ne bɛ ka bɔ ka tiɲɛ fɔ a ye wagati min na ko transition mafia bɛ ka jamana bila embargo kɔnɔ n ko wa mɔgɔ t'a la k'u tɛna fɛn b'u sara la u tɛna fɛn b'u sara la wa k'u tila ka wari in bɔ fantanw de poche kɔnɔ a ye bɔ fantanw poche kɔnɔ cogoya min na o ye mun ye ka dɔ fara impôt ka dɔ fara douane ninnu ni fɛn ninnu kan jagoya prix bɛ monter jɔn de b'o consommer dugumamɔgɔw de b'a consommer donc vraiment Bakari Traoré merci aw bɛɛ ka vidéo partager aw bɛɛ ka vidéo partager a k'a bila groupe bɛɛ kɔnɔ donc u ye n wele donc weleli diyara n ye ko n b'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na ne bɛna solution teliman de da aw ma solution teliman n'a y'a kɛ sisan Assimi ja bɛ tigɛ ni Assimi ja tigɛra ministre des finances sanu non a bɛ ci bila impôt directeur bɛɛ ma sisan k'u k'aw virer ministre de la sécurité intérieure police directeur a b'a wele sisan ko k'a fɔ CCR mɔgɔw ye k'u ɲɛ ci denmisɛnnin ninnu kan aw janfara Assimi fɛ dɛ ne y'a fɔ ye u taara Mali bila embargo fu kɔnɔ ka tila ka na ko fo a ka taga ka taa vignette ta vignette da gɛlɛya aw ma alors que aw bɛɛ tun taara mairie district la ka taa mairie district vignette ta normalement n'a y'a sɔrɔ impôt ka vignette tun kan ka ta aw fɛ u tun bɛ décret de bɔ k'a bila information fana bila mairie district la kabiri bɛna vignette sa u bɛ ɲininka moto taxi don ko donc aw bɛ taa ta impôt la wa ɲinan san depuis san daminɛ prix tun kan ka fɔ aw ye aw k'aw préparer ka bɛn aw kan donc u binna aw kan a tun kan ka kɔn k'a fɔ aw ye ne m'a fɔ mɔgɔ kana jamana impôt fɛn ta dɛ mais kɔn de tun kan ka kɛ k'a fɔ aw ye donc Assimi vous a trahi parce que embargo Assimi tun ma sigi n'a ye k'a bɛ juguya tan Choguel yɛrɛ da ko CNT kɔnɔ k'ale tun t'a dɔn ko embargo bɛ juguya tan dɛ k'ale tun t'a dɔn ko embargo bɛ juguya tan donc ne bɛ min ɲini aw fɛ n bɛ min ɲini aw fɛ aw b'aw fara ɲɔgɔn kan k'aw kɛ groupe ye Bamakɔ moto taxi tigi bɛɛ a bɛ don kelen de choisir aw jamaba a bɛ moto boli pin pɔn ka pipi k'a la ka taa Imam Mamudu Diko fɛ yen ka taa fɔ Diko ɲɛna k'aw dara Diko la ka tugu a kɔ ka taa boulevard sanfɛ ka IBK ka fanga bin ko bon ko transition na mafia k'aw la k'aw jigi kɛ Diko ye wa a bɛ Diko kɔ ko Diko tiɲɛ seginna Diko fana ma parce que kabiri embargo ma kɛ Diko k'u tɛ se embargo kɔrɔ ye Diko kɛ fasoden jugu ye cɛkɔrɔba ale de ye fanga dilan kura ta k'a da ka ɲa u ma donc u nana ka na cɛkɔrɔba ka dilan kari ka d'a ma ko cɛkɔrɔba yɛrɛ tɛ da ka dilan sanfɛ ka cɛkɔrɔba ja ka dilan na parce que u b'a dɔn k'a fɔ manamana ko modèle dɔw bɛ yen cɛkɔrɔba tun bɛna bɔ k'u kɛ po ye parce que Diko kɔni silamɛ de don dɛ
n'a bora mafia ko min kalama digo ma son a yɛrɛ sutura a tɛna ninnu sutura donc olu la o ma sɔn digo k'i da don mali ka bɔ kow kalama donc a b'aw fara ɲɔgɔn kan mali moto taxi tigi bɛɛ a bɛ don kelen choisi heure kelen aw tatɔ la digo fɛ yen a b'a bila facebook direct la n'aw taara digo ka yɔrɔ la digo ka centre filɛ bɛɛ ko jɔyɔrɔ yɔrɔ duguta tɛ n'i tɛmɛna fɛn na u ka boîte kura in na chez club n'i tɛmɛna chez club la n'i ye ɲininkali kɛ ko digo ka centre dɔrɔn u b'a virage yiri la i bɛ se fo digo ka centre la a bɛɛ pipi de k'a la mali moto taxi tigi bɛɛ a bɛ taa fɔ digo ɲɛna k'a b'a kɔ bi a b'a kɔ sini n'a ma ɲa jamana taara dingɛ kɔnɔ ale ka coup d'état provoqué la parce que politicien bandiw donna digo ka digo nɛgɛ u donna ka alimami tromper a vidéo partagé u donna ka alimami tromper k'a bila coup d'état kɛ la pour la première fois de l'histoire n y'a fɔ digo ye n k'u b'a taara ye a ye n ka vidéo yira Mamu Digi la n k'a ma n k'u b'a taara ye donc moto taxi tigiw aw bɛɛ b'aw fara ɲɔgɔn kan de mali moto taxi tigi bɛɛ aw b'aw fara ɲɔgɔn kan de ka taa digo ka centre la donc je sais que digo b'aw reçoit digo mana o reçoit a b'a fɔ digo ɲɛna ko a b'a kɔ ko parce que k'aw fana janfara mafia transition fɛ k'a ka wuli k'i jɔ ko sinon fantanw ka hakɛ b'a fɛ dɛ a bɛ taa fɔ digo ɲɛna ko n'a ma wuli k'i jɔ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko fantanw ka hakɛ bɛ digo fɛ moto taxi tigiw a ye n ka kuma lamɛn Asimi mana o ni digo ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn Asimi tɛ sunɔgɔ bilen o y'a ka solution ɲɛnabɔlen a tɛna sunɔgɔ tugun o y'a ka solution ɲɛnabɔlen u b'a ka solution ɲɛnabɔ sans a b'o de kɛ moto taxi tigiw a ma ban denmisɛnnin minnu janfara polisi concours la denmisɛnnin o denmisɛnnin k'i janfara polisi concours la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'e janfara polisi concours la a ye n ka kuma lamɛn a ye n ka kuma lamɛn dɛ aw b'aw fara ɲɔgɔn kan aw fana b'aw fara ɲɔgɔn kan aw bɛ taa digo ka centre la ka taa digo rencontrer aw bɛ bɔ aw bɛɛ de minnu a b'a coordonner de polisi concours minnu sonyɛn'a la sapeur pompier concours minnu sonyɛn'a la kanam concours minnu sonyɛn'a la aw bɛɛ bɛ taga de ko Asimi ko n'a échouera jeunesse échouera ko lɔgɔ jeunesse bɛɛ y'a soutenir a ka rêve kolo in na ka taa mali bila embargo fu kɔnɔ donc a bɛ taa fɔ digo ɲɛna k'a bɛ digo kɔ k'a bɛ digo kɔ n'a y'o kɛ sisan ni Asimi bɛ recrutement spécial kɛ k'aw bɛɛ ta sisan mali la fanga de bɛ bo digi dɛ fanga de bɛ bo digi il faut juste être intelligent k'o bɛ ɲɛnabɔ fanga de bɛ bo digi aw b'aw fara ɲɔgɔn kan aw fana bɛɛ bɛ taa digo fɛ yen a bɛ taa fɔ digo ɲɛna k'aw dara la k'aw tun b'a nɔfɛ boulevard sanfɛ dɛ ka IBK gɛn k'aw tun bɛ digo nɔfɛ boulevard sanfɛ ka IBK gɛn k'a ma k'aw sago ye dɛ ko IBK kuma fɛn fɛn fɔra IBK ma k'u juguyara ni IBK ye dɛ ala ka hinɛ ne ka Buwa Sogo Buwa national la ala ka hinɛ Buwa la ala ka hinɛ Buwa la lafiya Buwa dalenba bɛ lafiya la bi ha IBK fo ni yafara malɛnw ma dɛ IBK fo ni yafara fantanw ma dɛ u y'i tɔɲɔ a ma kɛ u sago ye u y'i tɔɲɔ ka fantanw bilila nkalon kan a ma k'u sago ye donc minnu namarala concours la a b'a kɛ tan tan n'a y'a kɛ tan tan maintenant zone aéroportière mɔgɔw sogoli aw fana utiliser aw fana tun bɛ boulevard jama fɛ zone aéroportière aw fana bɛɛ b'aw fara ɲɔgɔn kan aw bɛ taa digo fɛ yen a bɛ taa digo fɛ yen ni Asimi aw fɛn fɛn ye digo fɛ yen u bɛ fɛ ka terrain minnu aw ka terrain so cilenw k'a kɛ hôtel ni fɛnw ye a bɛ jɔ sisan wa état b'i débrouiller ka wari dɔ ɲini ka d'aw ma aw ka so min cira k'aw dédommager aw fana bɛ taa digo fɛ yen de fanga de bɛ bo digi aw bɛɛ b'aw fara ɲɔgɔn kan aw bɛ taa digo fɛ yen a bɛ taa fɔ Mamu Digo ɲɛna k'aw fana tun b'a nɔfɛ boulevard sanfɛ dɛ k'a ma k'aw sago ye k'aw janfara digo janfara cogoya min na k'aw fana janfara ten donc aw fana bɛ taa Mamu Digo fɛ yen n bɔra ka couche minnu fɔ n'aw bɛɛ sɔnna ka taa digo fɛ yen ka fara ɲɔgɔn kan sisan Asimi b'a to aw ta la parce que aw dɔrɔn bɛ boulevard de l'indépendance fa fo Bawen b'a da aw dɔrɔn bɛ boulevard de l'indépendance fa fo Bawen b'a da parce que mɔgɔ tɔɲɔlen ni min ɲɛ bilen bɔ fanga la fanga t'i sɛbɛ dɔn mɔgɔ tɔɲɔlen ni min ɲɛ bilen bɔ fanga la fanga t'i sɛbɛ dɔn dɛ Asimi filɛ nin ye mama lafiyalen farimanba fo faransi Asimi filɛ nin ye mama lafiyalen Asimi ninnu filɛ nin ye Asimi ninnu tant que ni min ɲɛ bilen b'u la u t'i sɛbɛ dɔn dɛ tant que n'a m'aw ɲɛ bilen bɔ Asimi na ka taa aw sigi ten basi ni jukɔrɔ discours la Facebook la kumaw u t'olu si mɛn Asimi t'o si mɛn ni Asimi aw bɛɛ ye digo fɛ yen sisan ni Asimi y'a dɔn k'a fɔ k'aw bɛɛ taara aw kale Mamu Digo ye k'a bɛ tugu Mamu Digo kɔ ala pap ni ala cɛ a ka ko ɲɛnabɔra ni ala cɛ a ka ko ɲɛnabɔra a ye vidéo partager n y'o de fɔ n ka visibilité minɛlen don na a ye vidéo partager groupe bɛɛ kɔnɔ a ye n ka vidéo partager WhatsApp bɛɛ kɔnɔ ni Asimi ye nin ye Adama Traoré a ka taa k'aw kale Digo ye k'a b'a kɔ su a b'a kɔ tile nin ko la ko bɛɛ janfara mafia transition fɛ bilayi Asimi
ou nous be djine bo ka problème ou me régler ne ka solution do mata ne fanga de be bodi ne de ka solution do mata donc zone reporter mo yana ka to ka njo war fara njo nga ta aussi bashi koro ka discours sama wa fili on ta nyana bo de auta digo fe ka ka shenga ka digo yedi ne dum ba donize erreur digo sura ta soro tu parce que digo ni mo me nyon kala manize olu se mali jeri to la de olu mena président kerefe ne re min fleni ko numéro keta boren ko atite de maire président ne mo kerefe oui ibega min kele ni bega fena usara ni asimi nu ne bi kata ga segi donc ne repme ibega kerefe donc a solution me ne bolo mba kalama a solution be mbula relation me na kofe a solution me digo bolo mo kele munu be digo ni be nyon kalama ne bolu donga ba digo ga farin bi de digo ga farin bi ayta digo fe o brata mamu digo fe kata o kale ga chien ay akata o kale ga chien ay au be apta kelengelen di ni asimi o fe digo fe ça ga problème be réglé nyete doni ta ma grima yelen donné ha ni utara digo fe na utara digo fe asimi be grima anyela le champ colonel kute pma me ola obe pma me quoi donc il y a une solution bega vidéo bla groupe be ko no flene ka solution de don matin ça c'est formule magique de Bouba Fani donc no kera ola au bem na fra nyon kan na au be fra nyon kan be fori ma ko bom h o fene ka bon bom atomique donc asimi mba donc bom h mbe digo tegenize na yati na o bom h attaque les kati parce que mo dimine do mo ba ka sira ne ko asimi mbi dun kasola bo digo le se ka be jajo mais pour que ka se ka digo fena renforcer abeta digo fe ne ka taw kalega chien e kabako ko ay mi fen fo akarati donc nen ko awma soufi blal ma do yere de la ga fonyana ko digo iga mo se be bay o atron digo benite depuis biga ma bi ya fon soufi blal ntu ye ki fene trai soufi blal o mi fene trai em sengi meeting ni chona o kunti wole ko bunya nunu mo go soro ko mo go te mo go la ibiga fene ka so nunu yere soufi blal ibiga fene ka so nunu soufi blal aka problème foro nyana nta be kala ma folo même fene be mi fie soufi communauté soufi aya fara nyon ga ta mamu digo fe aw fara nyon ga ta mamu digo fe digo re se kan solution be yana bo bi de parce que digo re gara ko imbe origine fene fanga binini bi be dusu ga sili be traili digo re utiliser mo contrôle là si ces militaires incapables sont venus prendre le pouvoir ces militaires incompétents sont venus prendre le pouvoir maman la fialé ko ingara tani de ni ne tien kuma donc obegata mamu digo fe obe ata mamu digo fe la communauté suffit obega ofra nyon ka en masse et en nombre faut bo juron ngaw mangame bega do ne mun jama de ita ni o imazi ira ashimina aba fo san on digo mana ni be fra nyon ha attaque les glensi kati parce que jama frenta na mina ela kata soro kati donc ubo de donner ka autotente ube mo chawma kata war fitin dia ga nyamo nunuma amina ku blo pochi kuna abe sha deguna ubu shako khawla akana show matune abta digo fe digo be ko imbe tien be do ne be ka fo kata digo fe ne be digo corridor ne be digo doni mali be ne de afo digo ikuba tarai donc abita ga tugo dike voilà namburu kono les caisses de l'état sont vides no fo asimi tara war fefek maralendo mali bolo bangu kono ya bela bo sanga betien warti awre ngaba la siente amadou maiga ere bora ga fo ko lute ko war be soro de nya kalokele siente mo to ko war soro donc maintenant o ba kam ne ke mo be nyo fo eta commerçant ni nga do fra do niga do fra la dido ma priga do ni do fra la dido ma priga ni do fra la dido ma priga o wari tabo jom pochi kono population parce que commerçant dangata commerçant ore ni commerçant a douane nyele commerçant fene be do fra ga prix ka carburant e nonu be de ma dagela ra de o yele ali una do fra carburant prix ga ntuni donc ko be tom na gala ka tafe warta asimi nonu bulu san labaina wartu bulu kan san labain budget financier mali 7 mois de ko ma barake 7 mois ni yo tege ga bo san kelina 7 mois na san julbe tout donc kalo etan flare ni wulum vlatre ka boala donc warte la charge ou terge warte donc umna tashisha katani wari do fra la douane nga a warbe ka bawo reposi kono de impôt ko flene bi 80 tigu moto taxi tigu
c'est fait exprès depuis ko ndamne ne go ba bo reposi kono c'est fait exprès donc warte mali kesi yere de kono tugu sans laban budget o ta do ba financer wari mega don tu ko amina avec la guernition de financer avec wa katati essence sont de financer avec wa groupe électrogène gasoil sont de financer avec wa chauffeur ou climatiseur nous avec ou entretien de tant considère avec ça Congola nous nous avons taola nous ne mumbu ou sarala sangu samir damele nous ne faisons bou sarala ko ambargo be jamanaka nous ne faisons bou sarala ou tu la continuer ko faveur beta ou tu la continuer ko faveur beta donc warte mali kesi kono tu wa san wara re budget matala re ay singa mi nyina san wara be juano be wal douane fara ka do fara douane de do ma prix kama bane amaba ay mi nyini ala fe ko mo ko ne mi nyini ala fa la bo de dima malon ye galare nyini ala fa la duma wa asimi ma président mi tereka junga tema asimi ngabra asimi sira mali ntasuma de benyo asimi ntasuma de kali mali ni malere de benyo et puis hakere be asimi nga fanga ko hakere ba ga fanga ko hake fukata asimi nga fanga ba asimi be hakela ko drone anyela ko blen nyafo mo be ko don be bo fene shiba don be ga tinene fo donc antana vidéo njanya donc ma nyina o fait à partir du groupe kono ko no ga position menemna ben tiare karija baba donc ala ka nyaka dam bela jelema donc boua fene l'homme qui dérange l'homme perd zéro voilà l'homme du peuple sur le bas l'homme sur son destin am nyongolo